नमस्कार बंधुरा आजकेर आमी शेयर करब चिकेन सूपेर रेसिपि। सूप बानाबार जोन्नो एखाने हाड़ समेत एकटु मांस निये नियेछि। मांसगुलो एबार आमी सिद्ध बसिए देब, तार जोन्नो एकटु जल दिये देब। प्रथमे कड़ाइर मध्य एकटु बाटार दिये दिलाम, एक टेबिल चामच सादा तेल दिलाम, रसुन किमाटा दिए दिलाम, एकटु नाड़ाचाड़ा करे निये नेब। एबार एर मध्य सब्जीगुलो दिए देब, बिन्स और गाजर एकसाथे दिए देब। একসাথে সবকিছু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম। सब सब्जीगुलो हालका करे एबार आमी भेजे नेब। 5 मिनिट सब्जीटा भालोभाबे भेजे निয়েছি। चिकेनटा आमार सिद्ध হয়ে গেছে। चिकेन स्टक और चिकेनटा सब्जिर मध्य दिए देब। सब्जिर मध्य दिए दिलाम। নুন দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল স্পুন, গোলমরিচ দিলাম অল্প করে। এবার একে একে সসগুলো দিয়ে দেব। চিলি সস দিলাম অল্প করে। এটা শুকনো লঙ্কা সিদ্ধ করে পেস্ট করা। झाल बुझे देव अल्प एकटू। अल्प करे ভিনিগার दिलाम। सोया ससও দিয়ে দিলাম। সবগুলো একসাথে দিয়ে দিলাম। सब उपकरण दिए दिएছি, এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দেব। এটা সুপের মধ্যে দিয়ে দেব। एक टेबिल चामच बाटार देव। एबार 10 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए देब कम आँचे। ढाकाटा खुले एबार आमी देखब। सब्जी टब्जी भालोभाबे सिद्ध हये गेছে, सूपटाও तैरी হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে নেব। ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকেন স্যুপটা তৈরি হয়ে গেছে। মোমোর সঙ্গে এটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। এমনি শুধু আপনারা খেতে পারেন। আমার ভিডিওটা কেমন হলো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।